Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah lanjutaki ajian kitab Fathul Mu'in. Muliban sampeyan ladapaka tanbihun al-azharu anna zakata tata'allaqu bil mal. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa maddana bi asrarihi wa bikum amin. Qal tanbihun tining panikah peringatan. Al-azharu tining pendapat se-azhar se lebih kuat. Anna zakatah panika saungkuna panapa zakat. Anna zakata panika saungkuna panapa zakat tata'allaqu bil malih. Tata'allaqu panika hubungan panapa zakat, tata'allaqu panika hubungan panapa zakat bil mali kalaban artah. Bil mali kalaban artah ta'alluqa syarikah. Ta'alluqa syarikatin kalaban ta'alluq akad syirkah, akad kempulan. Wa fi qaulin qadimin, wa fi qaulin ban dalam tabu qadimin seqadim, bada qaul qadim bada qaul jadid. Wa fi qaulin qadimin ban dalam tabu qadimin tabu seqadim, berarti tabu qadim nikah tabu na Imam Syafi'i waktu badaling Baghdad. Qaul jadid tabu na Imam Syafi'i ketika badaling Mesir. Ikhtarahu ar-Rimiyu, ikhtaro semile huda ka qaul qadim ar-Rimi yu pasara Imam ar-Rimi. Innaha saungkuna panapa zakat, innaha saungkuna panapa zakat tata'allaqu bidzimmah. Tata'allaqu sehubungan panapa zakat bidzimmati kalaban tangkungan. Bidzimmati kalaban tangkungan. La bil aini punten kalaban zat dari barengah dari mal. Fa'alal awal maka panika atas pendapat saya pertama annal mustahiqqa tining saungkuna panapa annal mustahiqqa tining saungkuna pasera seang hakeh. Annal mustahiqqa tining saungkuna pasera seang hakeh lizakati dak ka zakat syarikun panika berengah atau akan pulih. Syarikun panika bereng seakan pulih biqadril wajibi kalaban sakater kewajiban. Biqadril wajibi kalaban sakater kewajiban. Wadzalika shalli 'alan nabi anapah alasna wadzalika bantini ka disahya madkur anapa ma'akam bulan li'annahu karena saungkuna pasara oreng, li'annahu karena saungkuna pasara oreng lawim tana'a min ikhrajiha, lawim tana'ah panika lamun kacegga pasara oreng ta'alla kangkui majar zakat. Lawim tana'ah lamun kacegga pasara oreng min ikhrajiha dari makaluar zakat, min ikhrajiha dari makaluar zakat akhadhahal imamu minhu qahra. Akhadha maka muntut maka ngalak hada ka zakat al imamu pasara imam, al imamu pasara imam qahron kalaban paksa, qahron kalaban paksa. Kama yuksamul malul mushtaraku qahron, kama kati olena yuksamu itu al malul mushtarak panapah artah al mushtarak sekempulan qahron kalaban cara paksa, qahron kalaban cara paksa idam tana'ah, idam tana'ah nalaikana kacekka ba'du syuraka'i pasera sebagian banyak orang sekempulan min qismatihi dari abagiya mal, min qismatihi dari abagiya mal. Walam yufarriqu banta abidaki pasara ulama fi syarikah dalam akad kempulan kenikah bainal aini antara barang wadain ban otang, wadain ban otang. Fala yajuzu maka tak oleh,
fala yajuzu maka tak oleh li rabbihi panikah eka andi ya orang seandi emal nikah ayyada'iyah panapa kotu ngakoh pasarah ya rabbuhu milka jami'ihi daka nga'andi sakapina barang almal bali innahu saungkuna pasar rabbuhu nika orang kenika seandi arta kenika yastahiqu paneka ang hake pasarah ya rabbuhu pasar orang kenika qabdahu daka ngala ya mal qabdahu daka narema atau ngala ya mal le semangke nikah jelasaki tentang masalah ta'alluq zakat. Misalkan ki gula misalkan andi kewajiban kangkui majar zakat. Kangkui majar zakat. Zakat napa? Zakatul mal. Zakatul mal. Ingat apa zakatul mal? Engki nga emas, nga pese, nga onta. Onta. Napa boleh? Sape, embe. Leni kapi kocak mal. Misalkan gula andi pese banyak dapat ke senisop atau andi emas dapat ke senisop pesan apa emas belum 5 gram perkiraan gula misalkan andi emas 100 gram lo kan dapat pun senisop lebih bahkan maka ketika gula pun dapat sahaul artena gula andi 100 gram emas nikah oleh setahun ampunan maka gula ketika itu andi kewajiban kangkui majar zakat majar zakatah 100 gram kenikah le ketika gula pun andi kewajiban zakat berarti kadar zakatnya senapa kita tinggal bagi Pak Polo mun 100 gram bagi Pak Polo nikah senapa dan nikah saya wajib keluar kan senikah maka ketika itu pertanyaan makin anapah anggaplah 2,5 ki anggap 2,5 napah 2,5 nikah aropa aki otang ke gula artena gula bisa majar ngangkui napa boy badening tangkung na gula apa napah 2,5 ni ke badening saya 100 gram kenikah hal ta'allaqat zakatu bidai bizimmati kalaban tangkung na gula napah kalaban artah sebedah eta gula senika maksud dah senika mun sumpamana nguca atau pendapat bahwasanya zakat nikah ata'alluq ka mal sebeda gula ata'alluq ka artas eta ku gula berarti orang fakir kan zakatnya bagi orang fakir berarti orang fakir ban gula ni akan bulan tapi mun ko caki zakat nikah ata'alluq ka artana gula sebeda maka orang fakir ban gula nikah akan bulan sesuai kalau ban bagi nareng fakir berarti mun sumpama na bagi nareng fakir dari zakat gula nikah 2,5 gram berarti dari 100 gram nikah dari 100 gram bedah sebagian din gula bedah sebagian din reng fakir senapah din reng fakir 2,5 sini biqadril wajib nah nikah mun ekoca ta'alluqo zakah bil mal atau bidain ta'alluqu zakah bil ain senikah ta'alluqu zakah bil ain mun eko caaki bahwasanya zakat nikah ta'alluq fi zimmah berarti orang fakir ban gula nikah tak keduaan orang fakir ban gula nikah tak keduaan nah boleh baca wal azharu anna zakat tata'allaqu bil mali ta'alluqa syarikah artinya ketika gula pun andi 100 gram emas dan nikah depak pun senisop ben oleh pun setahun maka orang fakir ban gula nikah keduaan
dak kenapa seekan di gula. Tapi napa separuh ebeng enten sesuai kalaban kadar wajib bah. Kadar wajib misalkan 2,5 berarti 2,5 dari 100 gram seekan di gula ni ke andiin orang fakir. Andiin orang fakir. Nika mun eko caki ta'alluqat tata'allaqu zakah bil mal ta'alluqah syarikah. Ta'alluqah syarikah. Mun eko caki ta'alluqat az-zakatu bil mal ta'alluqat zimma ya berarti tak termasuk ke nikah. Artinya orang fakir tak kembulan. Falal awwali ngalak sependapat sepertama ki buru saya buaki bahwasanya zakat nikah ta'alluq bil mali ta'alluq wa syarikah annal mustahiqqa liz zakati syarikun biqadril wajib, bahwasanya orang seang haki zakat, saya rasa ang haki zakat, orang fakir ben gula sandi kewajiban zakat nikah syarikun biqadril wajib akempulan sesuai kalaban kadar kewajibna. Senapa kadar kewajibna 2,5. Berarti dari 100 gram saya andi gula nikah 2,5 ndin orang fakir. Wadzalika alasna lawim tana amin ikhrajiha akhadhahal imamu minhu kohron. Anapah ma ikoca ta'alluq syarikah karena mun sumpamana gula nikah tak andak majer tinara tak majerah misalkan 2,5 dan yang fakir mun sumpamana gula tak majer tinara tak majer zakat reh napah konsekuensinya deki imam atau pemimpin atau saya berkuasa nikah turun tangan lalu ngalak 2,5 dari gula ni ke kalaban cara paksa kohron. Kalaban cara kohron. Begitu juga harta mun kempulan. Misalkan gula ban sampean keduaan senika. Bah gula minta ke angkui bagi. Lalu sampean tak ada magi. Padahal ni kedin gula. Darmah tindakan dari hakim kalak secara paksa. Berarti pada antara syarikah dan zakat. Maka dari kenikah buaki bahwasanya ta'alluqatiz zakatu bil mali ta'alluqah syarikah. Nikah alasna. Wa dzalika li annahu lawim tana min ikhrajiha akhadhahal imamu minhu qahran. Persis kama yuksamul malul mushtaraku qahran idzam tana'a ba'du syuraka'i min qismatihi. Persis mun gula ban sampeyan andi arta kempulan gula toro bagian nikah toro ngalaah tapi sampeyan tak anda maka darmah hakim bertindak ngalak secara paksa. Berarti bisa disimpulkan bahwasanya status al-malul mustarok nikah ben zakat segi ipuru pada milad dari nikah. Itu buaki bahwasanya pendapat saya lebih kuat al-azhar anna zakah tata'allaqu bil mal ta'alluqah syarikah. Walam yufarriqu fi syarikah bainal aini wad dain. Konsekuensinya boleh ketika itu buaki bahwasanya zakat nikah tata'allaq bil mal ta'alluq syarikah. Pertama, para ulama tak beda lagi. Entah nikah syarikah dalam otang, syarikah dalam mal, tak beda lagi. Bainal aini wad dain. Terus darmah fala yajuzu li rabbihi ayyadda'i milka jami'ihi. Maka tak oleh gula misalkan dakwah ning adaan hakim misalkan nikah 100 gram nikah nin gula kapi tak oleh. Anapa? Karena 2,5 man beninin sampian 2,5 nikah beninin sampian din reng fakir. Fala yajuzu rabbihi ayyadda'i milka jami'ahu bal innahu yastahiqu qabdahu. Hanya saja orang nikah atau orang sandi arta nikah berhak keangkui ngalak napa saya kandi senikah. Beni pah ngandi kapi senikah. Bal innahu yastahiqu qabdahu. Boleh konsekuensinya walau qala ba'da haulin walau qala ban lamun ngucap pasal orang ba'da haulin salastarena setahun
in abra'tini min sadaqiki fa anti talik. In abra'tini nalaikana abebas aki pasera sampian le ni dek kakaulah min sadaqiki dari mahar le fa anti talik. Fa anti maka tining sampian le talikun panika itlak. Fa abra'athu minhu lam tutlak. Fa abra'at maka pas abebas aki. Fa abra'at maka pas abebas aki paserah rajin nikah. Hu dak kaya lakena dak kerakan nikah minhu dari ya sodak. Minhu dari ya sodak lam tutlak maka tak itlak pasera sebini. Li'annahu karena saungkuna paserah zauj lam yabra panika tak bebas pasera zauj nikah. Lam yabra panika tak bebas pasera zauj min jami'ihi dari sakapina sodak. Min jami'ihi dari sakapina sodak. Bal balik memma dari barang ada saya alaini panapa ya ma qadra zakati deka skater zakat. Fatoriquha maka tining carana mun sumantro etelaka kalaban tebuki puru fatoriquha maka tining carana orang bini kenika ayyutiyaha panika kotu apareng pasera selake heda kesebini thumma tubri'uhu maka kare-kare abebas aki paserah sebini hudaka selake. La sumpamana karena yang ki ibu ede buaki bahwasanya zakat nikah ata'alluq kemal ta'alluq syarikah beni ta'alluq fi zimmah maka sumpamana beda orang abini ya. Beda orang abini. Lo kan beda mahar. Mahar senapa? Mahar geluh 100 gram emas. 100 gram emas ini kan lebih seni sopon. Akhirah akad misalkan ning 1 Januari 2025 dan ini kasih akad. Mahar senapa? 100 gram emas. Lah tinggal ada pak angkablah kita ibajar laki saya 100 gram emas nikah kiyotang bisa laki kiyotang lo sampai tanggal setong Januari 2026 misalkan. Nah patokannya mun zakat nih bani masehi ki komari hijriyah gasa. Nah ini hanya sebatas contoh dulu. Nah, mulai cocoki tanggal tong Muharram tahun mangken akad nikah mahar 100 gram emas sampai tanggal tong Muharram ning tahun berikutnya kita majer saya 100 gram nih tak majer selake tak majer ke sebini berarti selama setahun lo kan emas kasah kan din sebini cuma tak bajer ban selake sampai setahun. Lah tinggal oleh setahun pas ngucak selake. In abra'tini min sadaqiki fa anti talik. Le mun sampian le membebas dok kesakapin nama harrah 100 gram nih le maka ben italak bisengko. Akhirnya ketika ngucak ingat itu selake pah sebini ngucak engki gak empian bi gula bebas aki dari sakapin nama har 100 gram kain ka. Nah, napa terjadi? Tak terjadi telak. Mak bisa. Kan mun orang laki ngucak ke sebini, lek mun ben masuk ke tang Roma, ben telak biko. Pah masuk sebini ke Roma. Terjadi telak karena saya fata beda. Napa saya fata masuk Roma? Lah sebini masuk Roma, maka terjadilah telak. Lah napa kan mak tak terjadi telak? Ketika selake ngucak lek mun sampian abebas aki gula dari mahar saya 100 gram nih kah? Sambian etelak bi gula. Pas bebas aki ongku. Selake ini kebi sebini dari mahar 100 gram. Tak terjadi telak. Apa polana? Karena saongkuna ki sebini nikah
tak bebas aki dari saya 100 gram. Anapa? Karena sebini kini ka bebas aki dari hak ke sebini. Hak ke sebini mungkin ni ke benih 100 gram penuh. Anapa? Karena sebagian pon ikan di orang fakir. Karena orang fakir ben sebini ni kepon kempulan ni ke saya kocak ta'aluk syarikah. Berarti kan oleh setahun 100 gram nikah kan oleh setahun berarti sebini rajin nikah ben orang fakir pun akan pulen. Jadi tak murni sebini nikah andi 100 gram pun senikah. Korang pun korangi 2,5 karena 2,5 nikah andi orang fakir. Jadi ketika sebini nikah abebas aki kaselake dari sekapin mahar 100 gram nikah tak terjadi telak. Anapa? Sefat tak terwujud. Karena saya gentong aki bisa laki mun abebas aki engkau le dari 100 gram 100 gram kan tak abebas aki dari 100 gram sebini abebas aki dari 100 gram korang 2,5 misalkan kan senika. Nikah berkaitan kalaban zakat nikah hubungan kalaban arta nikah kalaban hubungan syarikah. Tapi selak apa sebini ben orang fakir ni akan bulan ki akan bulan keduaan senika. Li'annahu lam yabra' min jami'i bal mimma ada qadri zakah. Nikah mimma ada qadri zakah. Fatarikuha an yu'tiyaha thumma tubri'uhu. Ya muncak lakar sebini ni katro etalaka misalkan dari rumah tero etalakah kalau bencara seki puru maka carana an yu'tiyaha thumma tubri'uhu. Carana senika se lake nika apareng kade diutang sanapa satos kan senika pareng aki kade senika atau senika se lake apareng kodru zakah apareng ke sebini 2,5 gram nikah. Apareng ke sebini 2,5 gram. Kemudian bi sebini nikah pareng aki ke orang fakir. Pareng aki ke orang fakir. Thumma tubriuhu. Kemudian orang fakir pon parengi sebini pas ngucak senika. Pon lah separuh nikah selain nikah bebas pon. Kalau bencara ngaki nikah. Fatarikuha ayyutiha thumma tubrihu. Ini keberdebu nika. Fatarikuha ay tariqul bara'ah as-sahihan muqtadiyah li syahati uku itu al-mu'allaq 'alaiha ay al-hila fi dzalik an yu'tiha ay yu'tiya zaujatahu qadra zakah. Tapi selake apareng dak kasebini kinikah sekatir zakat 2,5 mimma fi dhimmatihi minas sadaq li tu'tiyahu al-mustahiqin agar sebini kini ka apareng 2,5 dak ka orang fakir au tuwakkiluhu fil i'ta' minhu lahum atau sebini awak laki ke selake kaangkui apareng 2,5 ni kareng fakir senikah pas mereka nikah sebini pas abebas aki puru terjadi telak karena selake pun bebas dari sakapina mahar pesan senikah. Wa yabtulul bai'u warrahnu fi qadri insyaallah nikah pertemuan sekali tinggi kiwan wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.